கண்ணா சரி சரி அலையே ஐரானா அரையுயிரே ஐரானா அவள் எனக்கே எனக்கானா உலகின் முதலிடம் அடைந்தேனா உன் காதலின் காந்தலாய் തമിഴ്നാട്ടിൽ പൗർണി മകൻ ജയകൃഷ്ണന്റെയും താഴത്തേതറ അപ്പുകുട്ടൻ മകൾ ശ്രീമതി ഉഷാരത്വത്തിന്റെയും മകൾ അപർണയും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലക്കരയിൽ മുൻപ്രക്കോട് നാരായണൻ മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും വടക്കേക്കാട് കാഞ്ഞങ്ങാട് കുമാരൻ മകൻ ഗീതയുടെയും മകൻ അഖിലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 2025 സെപ്റ്റംബർ 14 ലക്ഷ്മി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. அருகில் நீ இருந்தால் நான் பரவசமாகின்றேன் என்னோடு நீ நடந்தால் நான் பறவையாகின்றேன் நிலவும் பெண்களும் பழக்கமடி புதிதாய் ஏன் இந்த மயக்கமடி உன் கூந்தலின் பூவும் சிறு நேரம் மானாய் மாறும் என் அருகில் நீ இருந்தால் நான் பரவசமாகின்றேன்